अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पाकिस्तानी खुशी से निहाल हैं, हुकूमत जश्न मना रही है, ढोल की थाप पर भंगड़े हो रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। वजह क्या है कि पूरी कौम को एक बार फिर मकरूस कर दिया है। पाकिस्तान को आईएमएफ से 7 अरब डॉलर मिल गए हैं। खुशियां मनाए कि हर आने वाला बच्चा फिर से मकरूज पैदा होगा। कर्जों के साए में हम पलकर जवा हुए हैं, कशकोल बन गया है कौमी निशान हमारा। चलिए इसको पॉजिटिवली लेते हैं। 7 अरब डॉलर मिल गए हैं। ये लास्ट लैंडिंग रिजॉर्ट जिसको आईएमएफ कहा जाता है, ये ना मिलते तो हालात और भी ना गुफ्ताबे हो जाते। तो लेट्स टेक इट एज अ पॉजिटिव न्यूज़। ये 7 अरब डॉलर मिले किसकी वजह से हैं? आप ये कह रहे होंगे कि शहबाज शरीफ हुकूमत की वजह से मिले हैं। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हत्ता कि शहबाज शरीफ को भी पता है कि किसकी वजह से मिले हैं। तो चलिए इसको डिस्कस नहीं करते। एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है और इस स्टोरी को आज से ठीक 1 महीने पहले हमने आपके साथ शेयर किया था और बड़े लगे-लिपटे अंदाज के अंदर। हमने उसमें नाम रिवील नहीं किया था। समझदार पाकिस्तानियों जब कहते हैं तो समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। लेकिन आज तो सारे का सारा मामला ही खुल गया है। उस वक़्त हम जितने मोहतात अंदाज में रह के इस खबर को रिपोर्ट कर सकते थे, हमने रिपोर्ट किया। मेरी मुलाकात इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब से हुई और हत्ता कि उनको भी पता नहीं था कि उनके पड़ोस में ही, बिल्कुल उनके घर से चंद कदम के फ़ासले पे ब्लू एरिया में, एक बेकरी में एक बड़ी शख्सियत के साथ जो है तकामेज़ रवैया हुआ और उनको जो कुछ कहा गया, जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा, "अच्छा, ये कौन-सी बेकरी है? ये शख्सियत कौन है?" मैंने फिर बताया कि ये शख्सियत है। उन्होंने कहा, "अच्छा, ये तो बड़ा गैर मामूली वाक़या है।" और आज उस गैर मामूली वाक़ये के जो विजुअल्स हैं, वो सामने आ गए। अच्छा, अब्बासी साहब ने मुझसे पूछा कि वो खुद गए थे बेकरी में ये चीज़ें लेने के लिए? मैंने कहा, "जी, बिल्कुल, खुद गए थे।" क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि वो बड़ी शख्सियत हैं, उन्होंने किसी अपने मुलाज़िम को भेजा होगा चीज़ें लेने के लिए, लेकिन नहीं, वो खुद गए थे। अच्छा, 1 महीने पहले तो अब मैंने नाम नहीं लिया था, लेकिन मैंने इशारों किनारों में बता दिया था कि कौन है। अब क्योंकि मामला खुल गया है और एक वीडियो, मैं ये तो नहीं कहूँगा लीक हो गई है, बल्कि रिलीज़ कर दी गई है और रिलीज़ वीडियो में अब सब देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा अपनी फैमिली की 2 ख़वातीन के हमरा वो इस बेकरी पे हैं और इस बेकरी का नाम भी क्योंकि अब तो सामने आ चुका है। मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि ना ही किसी ब्रांड का नाम लिया जाए, लेकिन अब उसका नाम लेके लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जाइए और हाथों-हाथ चीज़ें लें, इनकी बल्ले-बल्ले कर दें, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के साथ ऐसा रवैया अपनाया है बदतमीज़ी के। खैर, मैं इस रवैये को भी किसी सूरत प्रमोट नहीं करता, जस्टिफाई नहीं करता, ये कंडेमनेबल है। लेकिन हुआ क्या, इसके असबाब क्या है, ज़रा मैं इस तरफ आता हूँ। अच्छा जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी ख़ानदान की 2 ख़वातीन के हमरा, ग़ालिबन उनकी बेटी होंगी और एक और ख़ातून है, उनकी अहलिया तो नहीं लग रही वीडियो में। ख़ैर, वो वहाँ गए और जाके उन्होंने जो भी को पैक-वैक करा रहे हैं, तो वो जो दुकानदार है, अच्छा, इस बेकरी का नाम है क्रस्टी डोनट्स। ये बड़ी मशहूर बेकरी है ब्लू एरिया के अंदर इस्लामाबाद में, और ये वायरल भी हो रही है। वहाँ जो मुलाज़िम है, वो पूछता है कि आप ईसा फ़ाइज़ हैं? वो फ़ाइज़ ईसा नहीं कहता, वो पूछता है ईसा फ़ाइज़ हैं? वो ख़वातीन से पूछते हैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब कि भई क्या कह रहे होंगे जी, आप ये पूछ रहे हैं कि आप फ़ाइज़ ईसा हैं? ईसा फ़ाइज़ हैं? तो साथ ही जब पता चलता है कि जी बिल्कुल ये काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, तो कहते हैं आप पे लानत। दुकानदार कहता है आप पे लानत। अच्छा, अब ये इसके बैकड्रॉप में एक बड़ा केस है और वो केस था मुबारक सानी केस, जो उन दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ था और उसमें जो पाकिस्तान की का जो रिलीजियस तबका है, वो खासा सीख पाता और इन दिनों एक मजहबी सियासी जमात जो है वो इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज भी कर रही थी और पूरा जो उलमाए कराम का तबका है, जो रिलीजियस सेगमेंट है, इंक्लूडिंग जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अपने गम गुस्से का इजहार भी कर रही थी। इवन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो हेड मनी है, वो मुकर्रर की जा रही थी और तकरीबन 8 करोड़ तक बात पहुँच चुकी थी, इससे भी ज़्यादा बल्कि। तो ऐसे में जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है ना, उनको वो बड़े हाई थे और उसको लेके किसी, मतलब ये कह लीजिए कि मज़हबी जुनूनी है, जो वक़्त के काज़ी को के सामने बिल्कुल मुँह पे फ़ेस टू फ़ेस कह रहा है कि तुम पे लानत हो। ख़ैर, ये मैं इस रवैये की कतई किसी सूरत कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है, जो हुआ नहीं होना चाहिए था। आई आई हाइली कंडेम दैट इंसिडेंट। लेकिन अब उसकी वीडियो है, मैं ये समझता हूँ जिसने वीडियो रिलीज़ की है एट दिस पॉइंट इन टाइम, ये 1 महीना पहले की, मैं आपको पता है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की
جو آج کل جو کنڈکٹ ہے ان کا لے کے ان کی ججمنٹس کو لے کے، دیکھیں میرا حق ہے بینگ سٹیزن آف دس کنٹری، میں ان کی ججمنٹس کے اوپر کرٹیسائز کر سکتا ہوں، سبجوڈس میٹرز پہ نہیں میں، لیکن ان کی ججمنٹس پہ کرٹیسائز کرتا ہوں، جو وہ کر رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، میرا حق ہے اور یہ حق مجھے آئین پاکستان دیتا ہے، میں کرتا ہوں، لیکن جو بات جسٹیفائڈ نہیں ہے میں اس کو کنڈیم بھی کرتا ہوں۔ یہ سب کچھ ہوا اور اگر ایسا ہونے لگے گا تو پھر تو جنگل کا قانون ہوگا، لیکن کیا کیجئے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر ہے کہاں؟ ظاہر ہے یہاں پر تو کرائسس ہی کرائسس ہے، اور جنہوں نے جو آئین کے محافظ ہیں، جنہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ خود ہی کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ۔ تو یہ ویڈیو ہے جناب، اور یہ ویڈیو جس نے ریلیز کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بھی کوئی بہت زیادہ عقل مندی اور ہوش مندی والا کام نہیں کیا۔ اس طرح کے واقعات کو بینگ رسپانسبل جو جرنلسٹ ہے وہ آپ کو جیسے ہم نے ایک مہینہ پہلے اس کو دبائے رکھا، لیکن اب کیونکہ چیزیں آ گئی ہیں باہر تو ہم یہ شیئر کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، ساتھ ہی ایک دوسرا معاملہ بھی ہوا آج، اور وہ یہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے بطور چیف جسٹس آف پاکستان نوٹیفیکیشن آ گیا جی۔ یہ دیٹ نوٹیفیکیشن واز آؤٹ ان دا پبلک اور سوشل میڈیا پہ خاصا سرکولیٹ ہو رہا تھا۔ اچھا، یہ سرکولیٹ ہوا تو جو وزارت قانون ہے اس کو انٹروین کرنا پڑا اور آ کے کلیریفیکیشن دینی پڑی جی کہ یہ فیک ہے، یہ نوٹیفیکیشن فیک ہے، جعلی ہے، من گھڑت پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ یعنی وزارت قانون نے بھی آ کے واضح کر دیا کہ پائن جسٹس منصور علی شاہ جو ہے نا چیف جسٹس ہمیں قبول نہیں ہے، اور یہ جو ابھی اس حوالے سے کبھی کیوس موجود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کیوس کو برقرار رکھا جائے، فس کو برقرار رکھا جائے۔ بھئی اگر آپ نے منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس لگانا ہے تو پھر اسٹیٹمنٹ نہ دیں، نوٹیفیکیشن دے دیں، جیسے آپ نے جسٹس قاضی فائصہ کا 1.5 مہینے پہلے کر دیا تھا۔ تو خیر مزے لینے والے بھی لیتے ہیں، انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور پھر آ کے حکومت نے بھی بتا دیا کہ ہم نہیں چاہتے جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس ہو۔ تو بڑے برے اور بھونڈے انداز میں حکومت بھی ایکسپوز ہو رہی ہے اس سارے معاملے کے اوپر۔ اچھا، تیسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے، اور میں مسلسل آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب ایک بڑی اپوائنٹمنٹ کے بعد خاصی دقت میں نظر آ رہے ہیں، اور بڑی اپوائنٹمنٹ ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی ہے جو ریسنٹلی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور وہ جس وقت شہباز شریف صاحب یہ خبر لے کے نواز شریف صاحب کے پاس پہنچے تھے تو تب بھی ہم نے یہ معاملہ رپورٹ کیا تھا کہ بھی ایسا ہوا ہے اور نواز شریف صاحب کو بتایا گیا ہے۔ لیکن اب معاملہ، اور آج صبح میں نے آپ کو سہیل وڈائچ صاحب کا ایک کالم جو ہے وہ پرانا کالم انتخابات کے بعد کا مینشن کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ سچویشن کیا ہے، اسکرو ٹائٹن اپ ہوں گے، ٹھیک ہے $7 ارب آ گیا، لیکن اس میں کردار آپ کا نہیں ہے شہباز صاحب، نہ ہی حکومت وقت کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے، بلکہ فیصلہ ساز سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں ان کا کریڈٹ ہے، اور حکومت کو کے جو سکروز ہیں وہ ٹائٹ ہی رکھنے ہیں، ان پہ گرپ لوز نہیں کرنی۔ اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب، میں وہ نام نہیں لوں گا کہ وہ کس کو چاہتے تھے، لیکن جو فیصلہ ہوا ہے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، نواز شریف صاحب کا ووٹ وہاں کا نہیں تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو، اور ان کی مرضی ان کی منشا کے خلاف ہوا ہے، اور اب وہ اس کے امپلیکیشنز بھی آنے والے دنوں میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایکسکلوسیو خبر ہے، آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی، اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔